Muy buenas amigos y amigas del canal. Espero se encuentren bien donde quiera que estén. Y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Pillars of Eternity 2, la llama extinguida. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hecho hasta ahora. Como saben, hemos llegado a Neketaka, la ciudad capital de los Huana, y hemos estado explorando esta gran ciudad que tiene un aire colonial. Y bueno, les voy a hacer un pequeño resumen de nuestras aventuras hasta ahora. Como saben, hemos llegado a esta ciudad y hemos estado investigando un poco. Nos hemos encontrado con algunos personajes y también nos enfrentamos a la jefa del puerto, que nos hacía muchas preguntas incómodas y a las que tuvimos que responder con un espanto al estilo necromante, invocando espíritus que le hicieron llorar y gritar, saliendo corriendo despavoridamente. En fin, logramos entrar y hemos estado explorando las cantinas y las calles de esta ciudad. Hemos recogido algunas tareas y vamos a continuar seguir explorando. Untitled Valera. A new face in the Valera holds. Los rasgos de Untitled Valera están arrugados y sobrecargados, pero su chaqueta está cuidadosamente abotonada y su pose es impecable. Shintoki, a tu servicio. Courtly manners are welcome here. My time is not inexhaustible, but I am willing to spare it. What can I do for you? ¿Y qué hace tu familia por la compañía mercantil baileana? Valera ships escort goods and merchants from island to island across Deadfire. The Principe dogs show us their stern whenever they spot Valera colors on the horizon. Leave it to a swabby from the Republics to think a pirate showing them their rear be a compliment. Ok. Y bueno, se trata de una compañía de mercenarios que actúan como guardaespaldas de los barcos aquí en la llama extinguida. Y estos, al parecer, son sus cuarteles. I know just the thing. Bueno, y donde hay oportunidad de robar, lo haré sin pensarlo dos veces.
I'll take care of it. I'm afraid. I'll have this open in no time. We're full up, I'm afraid. If you're looking for lodging, you'll have to hope there's room at the tavern. ¿Alquilas habitaciones? We do indeed. Forgive me if I mistook you for a tenant. There are quarters set aside upstairs. Passers-by with a bit of extra coin will find a welcome cot and a meal. This is a temporary measure, of course. ¿Por qué alquilar habitaciones y sobre todo para estancias tan cortas? It's not my place to share the dealings of the Valera family, but this is all rather public. Suffice it to say that a family in want of coin might find alternate means of securing their finances. In the case of this estate, that means renting the occasional room. No shame in making a practical sacrifice. But I've said enough. Speak with Otello if you have business with the Valera household. Vamos a ver un rato el mapa. Vamos a ir a este callejón. Parece que este callejón está lleno de rateros. Well met, stranger. If you feel like investing in protection, I'd be willing to trade iron for copper. Hierro por cobre. Esta armera te presenta una sonrisa amiga. Déjame ver lo que tienes. Lots to see. Take your time. Y bueno, hemos encontrado una tienda que es práctica pero un poco cara. Prácticamente no puedo comprar nada de lo que me ofrece. So she asked him what he calls that trick, and he says, the consueli. You the one causing trouble in Cotta's neighborhood? A la loba que está al lado del hombre se le eriza el pelo y gruñe. El hombre la hace callar y la acaricia detrás de las orejas mientras te sigue observando atentamente. I thought Remaro's pup kept better company. Ahoy, friend. So you still be doing that old referring yourself by name thing? Would have thought it'd have cost you enough lays by now to be dropping that affectation. Cotta has not missed the sound of your voice, Seraphin. Your smoke and mirror ghosts do not impress Kaletzia, and they do not scare Cotta. Sorry, Valian names all sound the same to me. Which one is the pretty wolf? You'll know soon enough. Aquí tenemos algunas opciones
nuestra habilidad de cultura callejera nos puede dar esta opción. Shintoki los encuentra divertidos, lo que le resulta suficiente. Cotta likes you already. What do you want? Bonita loba. Selexia is Cotta's heart. She is his rage and his spirit. ¿Alguna posibilidad de que puedas desplumar a Samar? Zamar has money problems. Cotta has solutions. The little man doesn't know how to count his coins. Bueno, si más no recuerdo, creo que Samar es el jefe de... el astillero. El jefe de los astilleros. Cotta heard a newcomer was talking with Zamar. Wrong play, Cotta. Let's be keeping this a friendly fucking chat. Lest the captain be calling your raise. Look, Selexia. Your supper comes with blue fur. Tell the shipwright to accept Cotta's deal before he suffers another setback. Y creo que tenemos que buscar una solución, pero tengo ganas de una buena pelea. Dime otra vez lo que tengo que hacer y te coseré la loba a un par de botas, amigo. Not Selexia. There's better ways to scare him than threatening innocence. Cosi, and whose side are you on? Your casita or the wolf? No one threatens Cotta, you overstuffed boil. Una loba disecada es justo lo que le falta a mis aposentos. Selexia, the throat. Y literalmente dijo que lance a la yugular. Yes? Captain? Veamos que tienes. Wow. Esto es más sangriento de lo que esperaba. I shall. Pero funcionó.
Veamos qué conseguimos. Espero que haya valido la explosión. Bueno, todos recibimos un gran impacto de la explosión. Creo que tenemos que ir a descansar. Ahoy there. Any news worth telling? Los príncipes explotaron y ya no te molestarán más. Best news I've heard since I arrived on this rock. What of Captain Redora? Has she sobered up yet? Or do we need to shake her by her ankles? Me dijo que me quedara con su encargo. Lo cual estamos mintiendo. Did she now? Matters being what they are, Redora's commission is yours, if you can afford it. Puede que me interese comprar la comisión de Redora. That'll be the Iron Thunderer. A canon well deserved of her name. Maybe she doesn't stand up to Rawatai standards. For 1,000 pyres, she'll crack a hull, scour a sail, or splinter a deck like an imp with something to prove. No tengo tanto dinero. More's the pity. Come back when you do. Bueno, te lo voy a comprar. Your vessel will spit fire like a worm with a belly full of fire kelp. Bueno, adiós. Y hemos comprado un super cañón. Bueno, 4 cañones. Matraca de hierro. Ha valido la pena. Tienen más rango y más poder que mis antiguos cañones. Business comes and goes like the tide. Oh, come take a look. Y bueno, gracias por los cañones. Estoy seguro que me van a servir en el futuro.
Aquí tenemos al capitán Arradora. Vamos a ver qué pasa, pero... primero voy a descansar y recoger este objeto que me había olvidado. Now, what can I do for you? You see anything you like, you let me know. Muy bien, ahora sí estamos al 100%. Pase lo que pase, estamos listos. You say I cannot down the rest? Watch me, amigo. Una marinera bailiana eleva su jarra y arquea la espalda para que un torrente de cerveza baje por su sedienta boca. Mientras mantiene su pose, toca la base de la jarra y frunce el ceño al ver que está aparentemente vacía. Su compañero niega con la cabeza y centra su atención en otra parte. Madiko, it is no wonder I thirst. Ado, why do you stare? Te voy a invitar una ronda de grog por los cañones. Grassima, even in the oasis I am parched. If you grant wishes, there is a vacancy on my ship. El ceño fruncido de Radora se suaviza para mostrar una sonrisa tímida. Yet another reminder that not every seaworthy vessel be crewed up to the standards of the sorcerer. Ya soy el capitán del desafiante. Siente, refrero. Next time around the wheel, perhaps. No parece que te lo estés pasando tan bien como el resto de la clientela. The fun ran dry with the coin. When the dancers see more than an empty purse, I will be a content Radora. Adiós. You're right. He does do that with his hands. Fie, 'tis roughing his precious spelling book that scares the lad. Or maybe 'tis notching his wee finger. You gotta stop. My sides hurt. Oh, I miss this. Surely you've spied how he's always brushing himself. He won't say, but he's afeard of seagull shit. Vamos a ir hacia el este a ver qué nos trae esta ciudad. Wow, es una especie de montaña.
Embarcadero de la reina. La garganta. Te alejas del bullicio de la gente, abriéndote camino por la sinuosa senda que lleva a la garganta. Un tramo del camino consiste en ascender por la montaña. Las paredes estrechas y los edificios ruinosos de los Huana se cierran a tu alrededor, oscureciendo tu vista. Llegas a un pasaje oscuro que atraviesa la montaña, lo bastante ancho como para que pase un carro manto y nada más. En este punto, la senda comienza a descender el lado rocoso de la montaña. Tras un interminable viaje a través de un túnel débilmente iluminado, llegas a las puertas de la garganta. Lo primero que percibes es un horrible hedor compuesto de una fétida mezcla de putrefacción, aire viciado y olor corporal. Un guardia empujando un carro colmado de comida podrida llama tu atención. Es posible que ese antaño alimento sea parte del característico olor. Más adelante aparecen las casas de la garganta, contrastando con sus luces la lúgubre oscuridad que predomina. Oyes el sonido del agua corriendo debajo de ti y una brisa helada emerge como una exhalación de las profundidades que había pasado desapercibidas hasta el momento. Y esto al parecer es una especie de mina. Traveler, have you any food? Surely you've a scrap to spare. Una mujer, Roparu, demacrada, te agarra la pierna. Te agarra débilmente con sus dedos huesudos y temblorosos. Mercy, traveler. Never have I been so hungry. Vamos a darle algo de comida. La mujer te arrebata la comida en las manos con una rapidez sorprendente. Y antes de meterla entre sus dientes, buscas con la mirada si hay espectadores. Muerde con desesperación, traga y se ahoga, mastica de nuevo y habla con la boca medio llena del siguiente bocado. Thank you. I'll share it, I swear. Thank you, traveler. Y hemos obtenido menor positivo de reputación obtenida con la garganta. La garganta, coloquialmente conocida como la garganta, los suburbios de Neketaka, son el hogar de la casa Roparu de los Huana de la ciudad, así como de innumerables, extravagantes y desagradables personajes. Con su emplazamiento en una gran cima en pleno corazón de Neketaka, la mayoría de los desechos de la ciudad descansan, tanto literal como figurativamente, en este lugar. Y nos hemos topado con las favelas de Neketaka. ¿No tienes acceso a comida? Always there is prize share. The pile has grown leaner these years. Little falls to our pile that is not rotten or sour from this week and maybe before. ¿A qué te refieres? Forgive me, I say too much. If you would know more, ask Inoi. Our elder listens to those in need, and he speaks, out of earshot of the guards. He's there, in the house to the right when you cross the bridge. He can speak of the hunger. ¿Quién es el líder aquí?
The gullet is a lawless place, forgotten. The only authority here is the Matarus, and they don't work on our behalf. But if it is a wise man you want, seek Anoi in his home. He tries to keep us safe and fed. He does not always succeed, but he does try. Trying's worth a lot down here. Bueno, gracias. Y esta es la parte fea de la ciudad. They took him. For what? Bataro's the second this month. And they say the pittings aren't increasing. Do they lie to themselves or just to us? At this rate, who'll be left to suffer the Mataru's ire? Vamos a visitar al anciano, a ver si nos da más información. Un anciano Roparu mira en tu dirección antes de parpadear de forma intensa. Se acerca mientras sus pies resuenan en la tarima del suelo. What say you, boy? Te mira con intensidad, cara a cara, parpadeando cada vez más rápido. Gracias a la percepción, los brazos del hombre son delgados y alargados. Los dientes que le quedan están amarillentos o negruzcos, tras años de desnutrición. ¿Puedes verme? ¿Cómo sabes quién soy? I see much and many things. I simply do not look with these eyes in the same manner that others do. I have heard much as well. Footsteps like distant thunder. The wind whispers of a watcher who chases Aethys. I also hear the Roparu's heartbeat, grown thready and pained. Now a watcher comes to the gullet, as Amira has shown me you would. Este lugar se parece a una herida abierta. Su limpieza no sería una pérdida de tiempo. The Roparu are being crushed from the top. We starve so slowly. It is an agony. No one deserves to suffer. Not like this. This is the Huana way. The fish of our nets are drawn for the tribe. The fruit of our fields, too, is reaped for the tribe. And the coin of our pockets belongs not to one, but to all. All spoils are gifted to the whole of the tribe. The tribe then partakes from the top down. From the most deserving to the least. Bueno, es una bonita filosofía, pero ¿por qué son los Roparu los que menos lo merecen y los últimos en recibir una parte de la mercancía? The Mataru risk their lives to protect the tribe. The Quaru provided skilled goods and services. The tribe takes care of the Roparu more than we contribute to the tribe. Or it did, before our numbers swelled too large. The Dawn Stars would feed us, but the guards forbid them to pervert the order of sharing. There was a man who helped us, a soft-hearted pirate named Ulug. He worked with a Principe captain. Mad Morena, they call her.
to bring us food from the black market. But for days now, we've had nothing. ¿Qué pasó? Ulug was never late with his shipments. Always very conscientious. A good boy. The Queen refuses to increase our share of the prize share. Without Ulug's shipments, we will surely starve. I am asking you, what else can we do? Lo que puedo hacer es restablecer la operación de contrabando a través del mercado negro. The starving sated and the pirates paid. Everyone's grins and giggles. Savvy play, Cap, worthy of Roparu himself. Hardly a perfect option, but perhaps the best available. I sympathize. You must find Delver's Row, boy. They keep a lift that will take you down to where the pirates play. Surely you'll find Ulug's contact there. If you do not know your way to the Row, someone at the Hole may be able to help you. Follow the path that Ulug first walked for us. But do not meet his same end. ¿De qué otra manera podemos solucionar la escasez de comida? If we cannot convince the Mataru nor the Principi, I believe the Dawn Stars may help us. Pitli is a child of the Dawn Stars, and has become the gullet's most cherished healer. I believe she would willingly hear your request for charity. Speak, and I will listen. Ok. En otra ocasión seguiremos hablando. Been having some disturbing dreams. Makes it hard to sleep. Acabaremos de explorar esta zona, a recorrer todas las tareas que podamos. La mujer se inclina sobre una pila de hierbas secas con un olor amargo. Las tritura y las mezcla en un trozo de pergamino sucio y tose con esfuerzo. Se pone delante de ti para impedirte el paso, agitando una manga harapienta delante de sus ojos llorosos y rojos. Pitli? Good God, I nearly didn't recognize you. You look more death-warmed over than Dawnstar. I didn't see you there, Shody. Listen, you and your friends should move along. I'm not feeling so good, and I'd hate to get you sick. ¿Estás enferma? Oyes toses secas, amortiguadas y el ritmo inestable de respiraciones dificultosas y jadeantes que vienen desde la parte trasera de la habitación. Nothing a little ginger root and some bed rest won't cure. Please, let me be. Oigo a gente tosiendo en la parte de atrás. It's hard to keep them quiet. There's some sick Roparu in the back. Not much I can do for them now besides keep them comfortable. And hidden. Is that wise? Keeping a room full of sick people in the most crowded district in the city? It's better than leaving them to wander the district.
I can give them a dignified death, if nothing else. ¿Por qué ocultas a gente enferma? Because they've got drowner's lung. Spreads like gossip and kills even faster. Continúa. I heard some Roparu had gotten sick, so I brought them here to care for them. City healers don't come down here. Realized what it was when I heard the rattle in their chests, the way they gasped for air. Only cure is an elixir made with pine seed oil. It costs a lot, though not nearly as much as an epidemic. Still, if news of this outbreak gets out, these poor souls will get tossed into the old city. No one with any money in Neketaka spends it on the Roparu. Entiendo. ¿Hay alguna manera de conseguir una cura? You can get nearly anything on Delver's Row. Only trouble is finding it. And paying for it. Unfortunately, the children of the Dawn Stars don't have many connections in this part of town. But I bet you could find someone at the tavern who knows where Delver's Row is. Criminal types like to wet their throats after a long day of lying, cheating, and stealing. Me dijeron que a lo mejor podías ayudar con la escasez de comida en la garganta. We tried, but the one away is prize share, meaning anything we'd give these people has to go through the palace. Best I can tell, our food went to the queen's table. Assuming it didn't rot in the storehouse first. Si la reina aprueba que se den más porciones a los Roparu, ¿donarían los hijos del alba cultivos de nuevo? That's a question for Samhain. I'd ask her myself, but I got my hands full here. She's high priestess at the Temple of Gone. Tell her Pitli sent you. She'll listen. Need something? ¿Qué interés tienen los hijos de las estrellas del alba en Garganta? About the only honest one. The Roparu here are treated like garbage. Even made to eat garbage from that scrap heap opposite the lift. And Dario and his Principe scum took advantage of the neglect down here to set up the black market on Delver's Road. All the while, the gullet gets more crowded as tribes from the other islands come to Neketaka. Some are driven from their homes by pirates, raiders, even trading company thugs. Others hear stories of the foreign wealth pouring into the city. What they don't realize is most of it flows between the foreigners and the palace. Entonces a lo mejor, la avenida Cavador reparte algo de riqueza aquí abajo. That's what Dario and his people say. They recruit Roparu to sneak things from the docks, report on meetings between traders. I can't blame the Roparu. Not when the alternative is eating from a trash pile. But I don't trust these Principe any more than I do the trading companies. Difference being, lass, the Roparu be their customers and confederates alike. To the company bilge barnacles, they be only product. And whenever the city authorities finally crack down, the Roparu will be caught in the middle. Ya veo. Some days, I think maybe this is why Aethys brought us to Deadfire, so we can do some good. Other days, I'm too damn tired. La situación en la garganta es algo crítica. Estamos ante una posible plaga dentro de la ciudad. Y también una crisis alimentaria. Pero estoy convencido
Estoy convencido de que si ayudamos a esta gente, ellos nos ayudarán. Un gato olvidado. Se llama Ikis. Ellos nos ayudarán. Porque nos deberán la vida. Para la gente rica, esta ayuda no significaría nada. Pero para la gente como la que vive en este lugar, sería de gran ayuda. Please, I did nothing. Ves cómo arrastran a un hombre por una pasarela tambaleante hacia una jaula oxidada que se balancea sobre el abismo. Intenta zafarse del guardia. El guardia le propina una descomunal revés. Enough! Or do you wish to consign her to the old city as well? Let him go! Spear! I'm sorry! Your tongue flops like a dying fish. I tire of its stink. Lower him down! Los guardias arrastran al Roparu dentro de una jaula metálica y lo encierran adentro. Él grita y hace sonar los barrotes mientras desciende por el borde de la plataforma. Eventualmente, sus gritos se pierden en las profundidades. May Tangaloa devour your souls, you cold-blooded eels. Be careful. The gullet is no place for outsiders. Uno de los guardias se cruza de brazos y vigila la actividad de los pasillos con los ojos entrecerrados. Un pendiente de coral sobresale de su labio inferior. Inclina bruscamente la cabeza cuando repara en ti. ¿Quién era ese hombre al que han mandado abajo? Roparu? He associated with foreign criminals. I cannot be certain about Biha, so I let her go. But I will be watching her. These wicked sorts overrun the gullet and corrupt the Roparu. Our justice must be swift and firm. ¿Dónde está Hers is the first house you come to. Just then, you will probably find her there. ¿A dónde lleva este elevador? To the old city, Ikira. A god's cursed ruin filled with walking corpses and abominations of the deep. And the remains of lawbreakers and troublemakers. The gullet is no place to wander. Watch yourself for rowdies and pirates. ¿Qué puedes decir sobre la avenida Cavador? Ikira. It is a cancer in the gullet. A place of criminals and their foul dealings. And I cannot fathom for what anyone but a criminal would ask of it. Bueno, gracias. En las profundidades se encuentra otra ciudad.
Presiento que ahí encontraremos otro pilar de Adra. How did you hear that about the boss? With my own ears. Dario said there's treasures in that pit. Shh! Have you lost your wits? Un orlano cubierto de arriba abajo de pelo negro. Está apoyando en la barra contando el cambio. Le dedica una sonrisa amplia y relajada cuando ve que te acercas y mete las monedas en el bolsillo con un guiño. Hey, fresh face. Welcome to the hole. Just got 2 rules, yeah? Keep your hands to yourself and don't fall in. Need something? Estoy buscando un camino hacia Avenida Cavador. No doubt you'd fit right in. But getting there? That's dangerous business, fresh face. But it ain't none of my business, I suppose. If you're dead set on dying, you'll find Delver's Row in the Narrows, those twisty alleys carved into the mountain on the west side of the gullet. You've got to make your own way from there. Dario will skin me if I say any more. Nadie sabe lo que sabe Irna, excepto que ella es leal a la garganta. Folks on the bottom gotta work together to get out from under those on top. I'll tell you how to get there without getting yourself dead first. Take a right the first chance you get. Then keep going forward until you see a merchant stall. Look close. There's a secret hallway behind a curtain there. That's your entrance. I'm sure I don't need to tell you this, but all the same, you'd best watch yourself in Delver's Row. The crooks there will kill you just as soon as cheat you out of everything you own. If Dario doesn't gut you first. ¿Quién es Dario? You stick around the gullet long enough, you might find out. ¿Qué ocurre con ese lugar? The hole's been here so long as there's been a gullet. Though it ain't always been mine. What's a neighborhood without a place to get pissed drunk and lose your pants? ¿Cómo has acabado aquí? Well, it's a bit of a story. See, Ferda found me face down in a pile of rotgasts in the old city and asked if I was looking for work. Of course. Veamos qué tienes. What you need. ¿Tienes algún cliente habitual? You'll find all kinds in the hole, even some of the competent sort. Taina se sienta recta como una banqueta. En la mesa que hay cerca de ella hay una botella medio vacía de licor y una copa pequeña de porcelana. Ambas huelen a anís. Parece que intenta integrarse, pero su quietud poco natural y su atuendo brillante e inmaculado la hacen destacar como un pez de arrecife contra las rocas. Harami! I am here, Seduzo Nui. Do we expect any foreign merchants today? We do not, Seduzo Nui. Then state your business quickly. I want to avoid another surprise. ¿Qué has venido a hacer en Neketaka? Nearly done, I hope. I sold a consignment of iron and cultural coral,
and we'll return to Rauatai with vorals, merkberries, and Ondra stars. Are you writing that down? Nay, lass. We're merely moved to a momentary bout of verse by the beauty on display before me. Vamos a escucharlo, Serafín. Te has hecho todo un poeta. They're very bawdy rhymes, Cap. Not meant for prim and proper mercantile types. Anyway, that's what brought me here. Pareces nervioso. ¿Sabe la compañía real de la llama extinguida que comercias aquí? The Royal Deadfire Company would frown on business in this district. But there's no harm if they don't know. What is your business with me? Nearly done, I hope. I sold a consignment of iron and cultural coral, and will return to Rauatai with vorals, merkberries, and Ondra stars. What is your business with me? Let's not stand too close to that. Oh, qué extrañas instalaciones. Parece que aquí también refinan nada luminoso. Un enano se sienta ante un generoso y curioso banquete. Mejillones al vapor dispuestos en círculos concéntricos. Rodajas de pan formado una torre perfecta. Melón cortado en triángulos exactos. Su atención se centra en las 4 copas y la botella que tiene al frente. Ha organizado las copas en un cuadro casi perfecto alrededor de la botella. Pero cuando miras, se acerca para ajustar una. Los otros esperan callados y observan el ritual. ¿Qué estás haciendo? El enano te ignora y continúa empujando la copa. He does this every time. Just have to wait. Aguanta la respiración, coge la botella y echa la misma cantidad de vino en las copas, vertiendo 3 o 4 veces sobre cada una. Sus compañeros miran con ensayada paciencia. Don't see why you'd spend all that time arranging your food if you aren't making it look like a funny face. Por fin vacía la botella y la coloca en el centro exacto del cuadrado. La coge y la deja en el mismo punto 2 veces, hasta que se queda satisfecho. Cheers. Todos agarran sus copas y beben hasta el fondo. Por fin, el líder se gira hacia ti. What do you require?
We had a contract with the Valian Trading Company to defend one of their most valuable properties. If you're looking for work, I hardly recommend them. They pay well, and they pay on time. Consistency in the shipping lanes. Good for types mercantile, but better for types piratical. Did you say something? Just admiring your spread, my lad. Nothing better after a meal than a ripe pair of melons. Bueno, adiós. Y aquí encontramos otra compañía de seguridad privada. La llama extinguida se asemeja cada vez más al viejo oeste. It's done. Otro gato olvidado. Dude, el gato de los 6 dedos. Este gato tiene una habilidad de recuperación cada vez que eliminamos a alguien. A pesar de ser el agujero, tiene su encanto. Y aquí encontramos otra mascota perdida. Deus. Algo tenía razón esa carta. Vamos a encontrar muchos animales perdidos y abandonados. Un hombre se te acerca con una sonrisa desdentada. Tiene grandes y sinuosas cicatrices en el antebrazo y la manga remangada para alardear de ellas. You must be new. Lucky for you, we have a special rate for newcomers. A bag of coppers in exchange for your life.
justo como en Skyrim. La plata o la vida. Pero la forma en la que se mueven alrededor de ti, dejando desprotegidas sus espaldas, te dice que ellos tampoco llevan aquí mucho tiempo. Tú eres más nuevo que yo, lo que significa que te estás metiendo en el territorio de otro. Told you. It seems we've made a mistake. Forgive and forget, no? Se marcha rápido y desaparece entre el gentío. Estos atributos de cultura callejera han sido muy útiles. Siempre es bueno entenderse entre las diferentes clases sociales. Y traerán éxito y fortuna. How'd you come by that scar on your brow, Aloth? This? I found myself in a rather perilous situation with a band of Darghouls. Darghouls can be real nasty. You're lucky that's all you got to show for it. I certainly gave them worse. Not to boast, of course. Akira, no thanks. Entras a un callejón oscuro que apesta a orina y humo de antorcha. Un largo pasaje se extiende por tu izquierda y derecha. Las sombras se mueven con la luz de las antorchas, pero no son más que formas desde esta distancia. El parloteo y el bullicio de la garganta continúan detrás de ti. Nos dirigimos hacia la izquierda. Este túnel termina, pero otro se ramifica. Los únicos sonidos son el chisporroteo de las antorchas y el constante goteo del agua. Vamos hacia la derecha. Llegas a una puerta. Está tan sólida como la piedra que hay alrededor. Sin mango ni picaporte. Hay un silencio de ultratumba al otro lado. Golpea suavemente la puerta y el sonido hace eco como en un espacio amplio y vacío. Pero todavía no encontramos la forma correcta de entrar en este lugar.
right. Which one of us am I thinking of now? You be thinking of the Watcher. That's 10 in a row. That's some talent you got. Aye, the talent of noticing who you be glancing at before you ask me who you be thinking of. Hemos encontrado la avenida Cavador, pero todavía no sabemos el santo y seña para poder entrar ahí. Y bueno, lo vamos a dejar hasta este punto. Ya hemos llegado al final de este episodio en la llama extinguida. Espero que lo hayan disfrutado y nos veremos después en el siguiente episodio. Adiós.